Lines, sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट. For trade inquiry, contact 8338000045, 03322623914, 03322623915. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 2 दिन शेष रह गए हैं। आगामी 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव को पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने इस बार क्विक रिस्पांस टीम अर्थात QRT को मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है कि पहले चरण की 152 विधानसभा सीटों के लिए कुल 2193 QRT टीमें तैनात की जाएंगी। यह टीमें किसी भी प्रकार की अशांति या शिकायत की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचेंगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए शराब की बिक्री पर कड़ा रुख अपनाया है। चुनाव आयोग के तरफ से जारी की गई आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार सोमवार से ही तत्काल प्रभाव से उन क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है जहां पहले चरण के तहत आगामी 23 अप्रैल को मतदान होना है। चुनाव आयोग के तरफ से अपनी विज्ञप्ति में स्पष्ट कर दिया गया है कि सोमवार को तत्काल प्रभाव से लेकर मतदान की तिथि अर्थात 23 अप्रैल तक शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेगी। आसनसोल के रेल पार इलाके में एक तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से 7 वर्षीय बच्ची समेत लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब इलाके में आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी मलय घटक के समर्थन में चल रहा चुनाव प्रचार समाप्त हुआ था। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस लिखी एक बस अचानक अनियंत्रित होकर दुकानों, ऑटो और टोटो से टकरा गई। इस दुर्घटना में बच्ची समेत 7 लोग घायल हुए हैं। इस घटना के बाद स्थानीय लोग उत्तेजित हो गए और बस में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इतना ही नहीं, आक्रोशित भीड़ ने सड़क अवरोध कर प्रदर्शन भी किया। অর্থাৎ সোমবার কংগ্রেসের তরফ থেকে আয়োজিত একটি সভার অনুমতি দিতে প্রশাসনের অস্বীকৃতির প্রতিবাদে কুলটি থানার সামনে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করে কংগ্রেসের কর্মী ও সমর্থকেরা। এদিন কংগ্রেসের প্রার্থী রবি যাদব জানান, আগামীকাল জামালপুরের শিব মন্দিরের কাছের মাঠে কংগ্রেস নেতা সচিন পাইলটের একটি সভা নির্ধারিত ছিল। কংগ্রেস সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে অনুমতির জন্য আবেদন করেছিল, কিন্তু আজ কুলটি থানা তাদের জানিয়ে দিয়েছে যে আগামীকালের সভার জন্য অনুমতি দেওয়া হবে না। তিনি আরো জানান, কংগ্রেসের প্রতি এই অন্যায় আচরণ করা হচ্ছে, কারণ বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস উভয়ই বুঝতে পেরেছে যে জনগণ এখন কংগ্রেস দলের সঙ্গেই আছে। কংগ্রেস দলের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার ভয়ে কংগ্রেসের সভা বন্ধ করতে পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনি আরো জানান, যখনই কংগ্রেস কোনো কর্মসূচি আয়োজন করে কুলটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। পুলিশ প্রশাসন কংগ্রেসের প্রতিটি কর্মসূচি বানচাল করার চেষ্টা করছে। বিধানসভা নির্বাচনের আর 2 দিন বাকি। শেষ মুহূর্তে সমস্ত রাজনৈতিক দল প্রচারের ঝড় তুলেছে। একদিকে বৈশাখ মাসের উত্তপ্ত গরম যেমন বাড়ছে তেমনি বাড়ছে রাজনৈতিক প্রচারের গরম। এবার জামুরিয়ায় মূলত চতুর্মুখী লড়াই, তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম, বিজেপি ও কংগ্রেস। তবে লড়াই হবে মূলত তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপির বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। নির্বাচনে কোন দল জয়ী হবে তা এখনো স্পষ্ট নয়। মানুষের ব্যাপারে মুখ খুলতেও নারাজ। তবুও কিছু সাধারণ মানুষ, চিকিৎসক, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ীদের মতামত জানার পর মনে হয়েছে জোড়া ফুল শিবিরের সঙ্গে পদ্ম ফুল শিবিরের জোর লড়াই হবে। এই লড়াইয়ে কেউ কাউকে বিনা যুদ্ধে 1 ইঞ্চিও মাটি ছাড়তে নারাজ। তেলে সদ্য নির্মীয়মান জলের ট্যাঙ্কারের প্রাচীর ভেঙে মৃত্যুকে ঘিরে নিউকেন্দায় তুমুল উত্তেজনা। গভীর রাত পর্যন্ত 7 নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এই বিক্ষোভে শামিল হন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হরিরাম সিং এবং বিজেপির প্রার্থী বিজন মুখার্জি। রবিবার জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কেন্দা অঞ্চলের ইস্ট কেন্দা ভুইয়াপাড়ায় ঘটে গেল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ইসিএল এর সদ্য নির্মীয়মান জলাধারের প্রাচীর ভেঙে মৃত্যু হয় 2 জনের। গুরুতর অবস্থায় আহত এক শিশু।
ঘটনাটি ঘটে রবিবার বিকেল 4টে নাগাদ। बागेश्वर समेत पश्चिम बर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीटों के लिए 23 अप्रैल को मतदान होना है। अब चुनाव प्रचार की अंतिम घड़ी में तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को भुइयां समाज के तरफ से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के समर्थन में विशाल जुलूस निकाला गया। बीबीसी मोड़ से यह जुलूस शुरू हुआ और पांडेश्वर रेलवे स्टेशन तक विभिन्न इलाकों की परिक्रमा करते हुए पहुंचा। Lines sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट। For trade inquiry, contact 8337800045, 03322623914, 03322623915.